सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठकर जंग की फतह के लिए ওই যেটা মসজিদ ওই যেটা ওই যেটা ফাতা খন্দমের যুদ্ধ ফাতা এনে খন্দমের যুদ্ধ হয়েছিল ऐसा ही उल्टे हाथ में बड़ी मस्जिद है जामिया खत्ता के नाम पे यहाँ पर दो खेमे थे এই মসজিদের নাম হচ্ছে मस्जिद খন্দক मस्जिद के पीछे गार है सजदा उस गार के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर थे अपनी उम्मत के दुआ मांगते थे वो गार बंद किए आगे मस्जिद बनानी है आपके सीधे हाथ की तरफ ग्रिल वाली एक और मस्जिद है आपके सीधे हाथ की तरफ এই যে ছোটরা এই যে यहाँ पर हजरत उमर बिन खत्ताब का ख़िमा मुबारक था এই যে এই যে উমর বিন খাত্তাব উমর দেন आपके सीधे हाथ की तरफ ग्रिल वाली मस्जिद यहाँ पर हजरत उमर बिन खत्ताब का ख़िमा কথা করে থাকতো আমার এনতে যুদ্ধ করতে এরকম জায়গা জায়গা আমার আল্লাহ নবী যুদ্ধ করে উমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এই জায়গাটা আছে উমর বিন খাত্তাবের জায়গা আছে এই তোলে কথা করে তফসিল आपके उल्टे हाथ की तरफ पहाड़ी के ऊपर एक और मस्जिद है जहाँ पर हजरत अली और उमर ওই যেটা আর এই যে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এই যে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা এটা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর মসজিদ কি খন্দক আছে এই মসজিদের নাম খন্দক খান্দার সময় বানাইছিল নাকি মসজিদ হ্যাঁ গাতা করে হারে থাকিয়া জায়গা গাতা করে দিছে সোলার ফার্স্ট গাতা করে এদিকে যুদ্ধ করতে তোরা থেকে তিন মাস এদিকে যুদ্ধ আলী জায়গাটা আছে আলী জায়গা আছে এটা তিন গাতা করে দিছে এতে মানে কাফের 10,000 আছে কাফের 10,000 আছেন আর সাহাবা 3,000 আছেন আর জিতছে তো এটা ওইও কারণ জিতছে ऐसे ही उल्टे हाथ में जमीन के ऊपर एक और चौधरी है आपके उल्टे हाथ की तरफ जमीन के ऊपर चौधरी यहाँ पर हजरत बे फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनका ख़िमा मुबारक था आपके उल्टे हाथ की तरफ এই যে जमीन के ऊपर चौधरी ग्रिल भी लगा हुआ है यहाँ पर এই যেটা अल्लाह ताला अन्हा उनका ख़िमा मुबारक था ওই গ্রিল जिस जगह पर हमारी गाड़ी अभी सीधी हो रही है इसी जगह पर ही खंदक खोदी गई थी खंदक का तो ফাতেমা জাহরা আছে জায়গাটা এলো খন্দক খামছিল